Yan par, ininit natin yung kawali at tayo gagawa na pulutan dahil nandito yung mga mangiinom. Oh, nagayato na kulay pula. Let's go, magandang pulutan to. Paanang manok. Bawang sibuyas par, tapos meron tayong ganyan par oh. Tara, lalabas na lang yan par. Pabili pa kayo bulit ng tomato paste. Let's go par. Yan par, medyo nilagyan na natin ng mantika yan par. Hintayin lang natin uminit par, ang ingay par sa likod natin par. Hindi pa nga umiinom eh. Patay mo muna yun, may no? Ayaw nga gumana par. Pag medyo mainit na par, lubusan natin to par oh. Pumuputok yan par. Diba? Yan na, pumuputok na par. Yan par. Ayan si Bullet, nagpabili na ako par oh. Tumay-tumay par. Okay na par, ang ingay par oh. Hinahan natin par. Medyo malakas par. Okay par. Haluin natin yan par oh. Pag halo-halo niya par, halo-haloin lang yan par. Pag medyo kulay brown na par, abangan nyo na par. Tanggalin nyo na agad pag nag-brown par. Yung par, tinanggal ko na yung manok par. Yung paano manok. Gisa ulit tayo. Lagyan natin bakong sibuyas par. Pusan natin lahat par. Sinalang natin yung apoy par. Gisa lang konti par. Ilagisa na konti par. Lagyan na natin yung tomato paste. Hindi natin malalagay yan par. Hindi nakabukas par. Kasi ako kumahawak ng cellphone par eh. Walang tagahawak par. Okay par. Yan par. Nalagay ko na yung tomato paste par. Halo-halo ko na par. Ngayon par, lagyan na natin tong margarine. Yan par. Nalagyan natin tomato. Lagyan natin to margarine par. Yan par. Nalagyan natin margarine par. Magulo talaga video par. Pag nalagay mo na yan par, lagay mo na yung manok par. Buhos mo na lahat ng manok par. Pag nabus mo na yan par. Kain, tara nga dito ma. Sagit lang ako. Paluto na to eh. Oh, video mo par. Dito ka par. Dito. Dito ka mag-video. Dito. Yan. Siyempre, pag magbibideo, medyo maganda-ganda yung ano. Ang ingay mo naman. Okay. Yan talaga pag nagbibideo, maingay. Yan par oh. Tayo mo lang kumulo yan par. Sila hindi na sila nagsasalita eh. Pag nalagay mo na yan par, saka hindi na mag-voice record. Lagay mo na agad ito par oh. Tomato sauce. Pause na. Naka-play na, okay. Oyster sauce, lagyan na natin par. Dalawa agad par. Mama kuryente par. Uy, balik dito. Okay na par. Pause mo ulit par para medyo. Yan par, pinakuloan par, lagyan na natin par. Konti lang par. Ganyan lang par oh. Okay. Halu-haluin lang par. Par, ibang gawain niya par. Nagawa yung bata par. Sabay na natin sa kuluto par oh. Tatagawak na tayo ng cellphone par. Ito ay Sprite par. Iyon no. Huwag mong haluin yan par, ba pamakla par eh. Ayan na natin yan par. Ayan ang kumulo yan. Ayan mo kulo mo yan par. Lagyan na natin magic sarap par. May sumisigaw pa par sa video natin par. Hinto talaga sa lugar na to par. No. Sorry. Come here. Lagyan na natin chicken cube par para medyo malakas sa palalo par. Pag magluluto kayo par, medyo malinis par. Pwede yung paligid. Gano'ng kalinis. Gaya kalinis par. I know. Gaya kalinis. Maglinis ka na. Okay. Tsaka mo sabihin yun. Okay. Sabi mo huwag mo haluin. Oh, huwag daw haluin. Kasi sabi ko huwag haluin eh. Okay par. Pakaluan mo lang. Focus. Okay par, takpan na natin may konti. Ay, okay na yan. Umabot na 3 minutes, boy. 3 minutes na, oh, tanggalin mo na. Okay na yan. Tingnan nyo naman, boy. Oh, ayun na. Isa pa, boy. Isa pa. Isa pa. Di ba? Huwag ko lang kung masarap, boy. Goodbye, pampulutan.